Jésus, c'est que peu importe ce que je fais, si ce n'est pas l'amour qui est Jésus, je le fais en vain. La Bible nasema, plusieurs diront, on a prophétisé, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Nasema ondokeni siwafanye nini siwajui. Des choses tulikuwa na yuwaka, mais na tunazipuuziaka tu. Des paroles qu'on entendait, qu'on comprenait, mais tulikuwa tuko nafanya, tunakuwa tunapuuzi. Jina la Bwana libarikiwe. Mais j'espère qu'à compter de maintenant, on va t'apouser. On a eu soit si fou. Amen. Qu'est-ce nous dit Daniel chapitre 10, le 12e verset? La Bible dit ceci. Et il me dit, Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Daniel chapitre 10, 12. Anasema, malaika kamwambia, usiogope kitu, maana ile siku tu ya kwanza yenye uliweza comprendre. Parce que kumbe il y a d'autres choses zenye hazifike kwetu parce qu'on n'a pas encore compris. La connaissance n'est pas encore là. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, mon peuple périt faute de connaissances. Après siku lielewa na ukajishusha, le jour où tu as eu à cœur de comprendre, siku ukaelewa moyoni mwako, kwa Dieu kweli, et de t'humilier devant ton Dieu, na ukajishusha mbele ya Mungu wako. Biblia inasema ile siku nikatumwa kuja kwako. Maombi kajibirika. C'est que ils nous font comprendre la parole de la vérité et nous humilier devant cette parole. Et ensuite, l'Éternel va nous bénir. Et il dit dans sa parole, il va nous bénir en abondance. Bible ndio anasema baraka za Mungu zinatajirisha na zichanganye na mateso. Les bénédictions de l'Éternel enrichissent et ne se font suivre d'aucun chagrin. Kuna franga mona tese, kuna pata franga zenda madeni na kesho zianze. Utaiwa kama mtatoka vitoka. Hautaiwa vilikuya vitu tu na kwa madeni mwale hatari. Ni hatari yenye mwana konaka julizo na hizi franga zitembea tu. Wapi? Haujui zinapeperuka tu. Peut-être parce que tu n'avais pas encore compris et tu n'étais pas encore fait quoi? Humilié. Vous savez, chers serviteurs de Dieu, tout qu'on a problème trop sérieux si on a tout à Mungu. Au moins attends on est kalaka kule na iko na tumikia Mungu haiko kushare. Lakini les gens qui prophétisent, qui prêchent, qui font tout bile tout la faka mkanisa. Tout qu'on a kazi ya mingi sana. Kazi ya nguvu sana. Wewe il faut pas unapata. Ndio. Mwandre geste unapata. Unaweza kushajenga kwa mwenzako alijenga unafanya hivi moyo. Yako vinabomoka vyote lakini inaweza bomoka kaloko. Volcano nukuza kwako tu watu. Pourquoi? Parce que Dieu il s'est dit, toi tu sais tout. Tu as connaissance de toute la vérité. Il sait que tu as l'esprit de Dieu en toi. Anasema na wewe ya mingi kushinda peut-être veuli anajua. C'est que tu es, c'est ce qui est en train de te juger. La parole que tu es en train d'entendre là-bas, d'écouter là-bas, c'est ça ton jugement. C'est ça ton jugement. Lorsque papa il se lève, il se met ici, il nous enseigne sur la foi apostolique. Papa lui qui vient aussi, il nous enseigne. Frère Merveille enseigne, j'enseigne. Donc on va enseigner cette semaine aussi. Et puis tu mets pas ça en pratique. Mungu anakuwa anakukiete tu, anakuwa anakuona hivi. Anakuona kisu kwa kimbia kisha kutia Mungu hivi. Takle. Unataka la takle ya mbinguni. Naanzia kukichwa. Kinywa. Donc unaanguka kisha unapiga kinywa na pua. Vinasereleka chini. Mchana. Imagine toi cette douleur. Donc si mtu ana kifudifudi.
tu sais, maman Déborah, c'est ce qui est en train de te juger. Tiens Nathalie, Kuruka, Muruke, David, c'est là, David, c'est bon, mais pour David, tu me qui amour, il faut quoi Paul. Jamais avec un avocat qui tue. Le mal avec les servants. Maman Karama. Kama ufana ange. Itakupeleka kumoto. Wajakazi wa mingi j'ai vu, mais walikuwa na makarama mwezi na précipité. Na vérité, parole de la vérité ikali. Wali mama donc je te dis tembea Goma. Ungia machumba za maombi utakutana wale wanavala makanzu, la majorité iko na ibebe. Nadanganya. Tuseme vérité, nadanganya. Bakia na mandazi za babebe na lichupa masakoshi. Masakoshi wa. Na kumawali. Na kawali. Kakune. Shika kutangazia ndoa ya amani. Nani ya kweli? Nabii kwa sema ni ya kweli. Hadanganya lakini ashapata. Lakini siku atapata neema ya kukomprendre na kujishusha, Bwana atatembea naye vizuri. Uelewa. Unapokomprendre ni nini? Ni kusema papa anatufundisha, tunaitika tunapiga magoti mbele yake, foi apostolique tunanyenyekea. Kisha tukisha comprendre, kujihumilier, il faut tunyenyekee chini ya ile neno. Ça tunajihumilier, cette parole nous la mettons en pratique. C'est ça kujihumilier. Kisha pale Mungu atafanya nini? Atashuka na namwanga baraka zake. Je te dis, si tu es ici, et c'est un centre, hapa ni centre apostolique. Et Dieu, il sait la vision, la doctrine et tout qu'on a eu. Tant que tu ne respectes pas, ne t'avises pas pour toucher pour bénédiction za hapa. Vaut mieux unaenda, je te dis. Vaut mieux. Hautapiga mikono leo unavisema tu na utapiga mikono. Na ni kweli ile baba. Kama unaenda Shwende barikiwa kule basi. Unaenda, unavala pantalo yako, unapiga mpodo yako, unaingia muashe, wanakuombea, unabarikiwa kubaraka za mvizio ya arshi. Mais kama umeambatana na foi apostolique na uji soumettre kwa foi apostolique na uitike, premièrement utaendea kumoto hapa. Na hapa kwa dunia hautalipata hako. Wewe na jamaa yako, watoto yako, na sote kwa walifanya vinaenda kubakia laana juu ya. Sasa ndugu yangu, mwenzangu, soit acha, soit se conformer, soit wewe, soit wani, nyonyomoka. Ni vile. Mimi sikufukuzi. Mimi nakuvumilia. Lakini mimi nakwambia ni vérité. Je ne te cache rien. Yesu akakuya noko vile, noko mcentre apostolique, nous parlons de vérité. Tu ne vas nulle part, haute la face. Papa me disait quelque chose disant à Magharibi. Na trop couvert, toi niambie. Écoute mon fils. Dunia ilianza isha siku ya mitume, après tout Yesu kuenda mbinguni, dunia kaenda mwisho wa dunia kaanza. Après Yesu, mwisho wa dunia kaanza. Sasa zile saa za magharibi zishafika na zishavuka. Papa akasema tuko usiku. Nikakomprendre. Magharibi ni kweli, le soir ni ma 17h 18h. Tukishafika 16h ndio tunaanza bonsoir. 15h tunakuwa tunalala bien bon après-midi. Sasa hatukuwa tena bonsoir, tuko bonne nuit. Bonne nuit. Mutani à la fin. Si munikuta nika papa. Nilifika mbio jana biangu anajua. Akaniambia tuko munui. Donc tuko mbonne nuit. Atafika bibi. Donc tuko ba 23h58 tungana ma 2 minutes ya kosi. Unatenda kucha tena. Hautakuja. Utakuchia hapa. Baba tutakuchia hapa. Hapana. Usiku wa manane. Sasa kuja kwake takuwa kama mabikira 10. 5 wenye hekima na wengine wajinga. Wale wote walifanya nini? Walisikia kweli lakini hawakumeki kuko wa encourage
kuko walikuwa vrai. Ba incrédule wenye walipata wanajua kweli ile kweli wanaigaspia ovyo ovyo. Imani wanaichezesha juu ya adversity. Haiko kusema hawana tala. Biko na tala. Biko na imani, wanasikia nani mabikira Yesu mfake wakamata. Lakini hawana mafuta. Oh, Saint Esprit. Saisa. Wacha ifide. Kisha metre sasa fikani mabusiku usiku. Balikuwa nasema njoo leo wakasema bon. Nimekosa leo na niko Mkristo, ndio. Tu es baptisé, sauvé, converti. Unakosa pale ujirepentir au utajirepentir, unasema najirepentir kesho. Est-ce qu'on a ça Yesu atakuja? Unaweza atakuja? Haiwe. Hautayua. Hauwezi kutakufa. Uliruka ukasema bongo, tukakusikia ukapiga mabongo porojo. Sema porojo. Unajua porojo? Mamangu ndio alikuwa marehemu, mamangu ndio akasema ile terme porojo, maana pale shampakana. Kuna kitu mbaya sana kusemea Mungu bongo. Lakini watu wasikia kelele. Donc, ushatoka ku dimension kusemea watu bongo, ushaangia kusemea Mungu bongo. Dieu m'a dit. Kuko sababu unaona mtu mmoja akwambia Dieu m'a dit. Unamwangalia kwanza.